बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त हिजरी कैलेंडर का नया साल यानी 1445 हिजरी वाला साल शुरू हो चुका होगा। हम सबको ये बात मालूम होनी चाहिए बहैसियत मुसलमान भी कि इस्लामी जो अहकाम हैं वो ईद हो या बकर ईद हो, वो रमज़ान का आगाज़ हो, वो सब का सब हिजरी कैलेंडर से तय होता है कि कब ईद है, कब बकर ईद है और कब रमज़ान शुरू हो रहा है। इसके अलावा बहुत से अहकाम हैं जो हिजरी कैलेंडर से ही वाबस्ता हैं। इसलिए हमें हिजरी कैलेंडर की वाक़िफ़ियत और इसकी तारीख़ का जानना निहायत ज़रूरी है। बहुत सारे मुसलमान भाई हैं हमारे महल्ले में, पड़ोस में, बहुत सारे बाकायदा पंज वक्त नमाजी हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं होता है कि आज इस्लामी महीने की कौन सी तारीख़ है। जब तारीख़ का ये इल्म नहीं होगा तो हम चाहते हुए भी हर महीने के जो अय्याम बीज़ के 3 रोज़े हैं वो नहीं रख सकते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करते थे, जिसको अय्याम बीज़ कहा जाता है। अगर किसी को तारीख़ ही का पता ना हो तो वो इन दिनों का कैसे पता चलाएगा। इसलिए हिजरी कैलेंडर की तारीख़ भी हमें याद होना ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत था और आप वक्त के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन थे। आप ही गवर्नरों के नाम मुख्तलिफ़ खुतूत जारी फरमाया करते थे, जिसमें निज़ाम से मुताल्लिक़ और खिलाफत से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें होती थीं। आपने इसी तरह एक ख़त रवाना फरमाया हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। जब वो ख़त उनके पास पहुँचा तो उनके जहन में एक बात आई, जो बात उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचाई। वो बात ये थी कि आप जो ख़त हम तक रवाना करते हैं उस ख़त पर कोई तारीख़ नहीं होती कि ये ख़त आपने कब हमारे पास भेजा था, किस तारीख़ को हमारे पास पहुँच रहा है और किस तारीख़ से ये हुक्म लागू होना है। ये बात उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचाई, जो बहुत ही मुनासिब लगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी से मुताल्लिक़ अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अरकान शुरा को बुलाया और इस पर अरकान शुरा से राय मांगी कि हमारे लिए भी कोई ऐसा कैलेंडर होना चाहिए जिससे बाकायदा तारीख़ का तयन हो सके। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने अलग अलग राय दी कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कहाँ से हो, किस बात से शुरू हो। किसी ने कहा कि जिस दिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी उस वक्त से कैलेंडर का आगाज़ हो। किसी ने कहा जिस दिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी वो बहुत ही अहमियत का हामिल दिन था, उस वक्त से कैलेंडर का आगाज़ हो। एक राय ये भी आई कि जिस साल हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी उस साल से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हो। ये राय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद आई, चूँकि हिजरत वाकई इस्लामी तारीख़ का नुक्ता आगाज़ है। हिजरत का वाक़या ही ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनकर आदमी के अंदर ईमानी गैरत जाग जाती है और इस ईमानी हमीयत वो तरोताज़ा हो जाती है। लिहाजा सहाबा इकराम के मशवरे से ये बात तय हुआ कि हिजरी के साल से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। अब दूसरी बात ये रखी गई कि सबसे पहला महीना कौन सा हो। इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ राय आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस राय पर इत्तिफ़ाक़ किया कि मुहर्रमुल हराम से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हो, चूँकि ये महीना काबिल एहतराम भी है। ज़माने जाहिलियत में भी साल का आगाज़ इसी महीने से होता था, लिहाजा मुहर्रमुल हराम से ही नए साल का आगाज़ हो। इसीलिए साल के जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों में मुहर्रमुल हराम से ही नए साल का आगाज़ होता है। ये तो बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर तारीख़ थी कि कैसे इस्लामी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। जब नए साल का आगाज़ होता है तो उस वक्त बहुत सारे लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। ये मुबारकबाद देना कोई सुन्नत और मुस्तहब तो नहीं है, लेकिन हराम और नाजायज़ भी नहीं है अगर कोई आदमी इसको ज़रूरी समझ कर न दे, और जो नहीं दे रहा है उसे भी कोई ताना न दे। लिहाजा अगर कोई आदमी देना चाहे तो दे सकता है, न ज़रूरी समझना चाहिए, और जो न दे उस पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा कई बातें हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और बिदात और खुराफात के कबील से हैं। बहुत सारे लोग मुहर्रमुल हराम को गम का महीना कहते हैं।
وہ اس مہینے میں کسی بھی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، نہ وہ کوئی خوشی کا فنکشن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ میں نہ کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہے، نہ کوئی دن غم کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی شہادت واقعی بڑی دردناک تھی اور بڑی المناک تھی کہ کیسے ان کو میدان کربلا میں ظالمانہ طریقے سے خاندان کے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں اور بھی بہت بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جو واقعات ہوئے، لیکن ان دنوں کو، ان مہینوں کو ہم غم کا مہینہ نہیں کہتے ہیں۔ جس دن اور جس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے، میدان احد کے واقعے میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس کے علاوہ تاریخ اسلامی بھری ہوئی ہے ایسے دلدوز واقعات سے۔ حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ہم ان کی شہادت کے مہینے کو اور ان کے دن کو ایسا دن نہیں کہتے ہیں کہ ان دنوں میں غم منایا جائے اور کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس مہینے میں اظہار غم کے لیے کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، الامان والحفیظ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ محرم الحرام میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ تم شادی محرم الحرام کے مہینے میں کرو گے، یہ تو غم کا مہینہ ہے۔ یہ جہالت اور حماقت والی بات ہے، اس طرح کی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو صرف اس وجہ سے آپ ڈیلے کریں شادی کو کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، یہ درست نہیں ہے بلکہ باعث گناہ ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں اپنے اس گزشتہ سال یعنی 1444 ہجری والے سال میں جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے نئے ارادے اور عزم مصمم کرنا چاہیے کہ جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے اور یہ جو سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی ہو، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم ضروری کاموں میں استعمال کریں، نہ یہ کہ واہیات اور فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کریں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم اپنے لیے اور تمام تر لوگوں کے لیے نفع بخش اور سود مند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا ہو اور ایک ایک دن یہ ہمارے لیے خوشحالی کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غم سے اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔